mass movement for recovery and construction is developing vigorously all over the country. With the momentum of a torrent and the force of a tidal wave, we are fighting courageously to build a new Cambodia in which the people have become the masters. Lorsque le 15 avril 1998, les agences de presse annoncent le décès de Pol Pot dans un maquis près de la frontière thaïlandaise, personne n'ose trop y croire. L'année précédente, la nouvelle de sa mort avait déjà été diffusée plusieurs fois. Les Khmers rouges ont toujours été experts en matière de secret, d'intox et de manipulation. Pour prouver que ce cadavre est bien celui de Pol Pot. Pol Pot a toujours refusé de donner des interviews, tant quand il était au pouvoir qu'après sa fuite en 1979. 18 ans après, en 1997, quand le mouvement Khmer Rouge implose, Pol Pot est arrêté et traduit devant un tribunal populaire. Ned Taylor, journaliste américain de la Far Eastern Economic Review, est autorisé à assister à l'événement et à interviewer Pol Pot. C'est le scoop absolu. The Khmer Rouge Radio had announced that Pol Pot had been arrested, and I believe that in fact was true, but no one else in the world did, for good reason, because the Khmer Rouge lie, and they've lied for decades. So their propaganda was in fact useless to them, and this was my argument I made to them. If in fact Pol Pot has been overthrown, you're going to have to let in an independent, credible witness, or no one's going to believe you. And that was ultimately the reason why I was given access to Pol Pot. Ce procès de Pol Pot n'a rien à voir avec le génocide. Pol Pot, ce jour-là, est jugé par ses derniers compagnons pour avoir fait assassiner Son Sen, sa femme et ses enfants. Son Sen, son ministre de la Défense du Kampuchea démocratique, Son Sen, son ami depuis 40 ans.
ធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជានៅជាកម្ពុជាក្រមនៅជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនៅខាងលិច À le voir et à l'entendre, Pol Pot ressemble à un grand-père sympathique. Le décalage entre sa personnalité courtoise et sa cruauté légendaire a toujours étonné, a toujours dupé le monde. Un de ses plus proches collaborateurs disait de lui, il est capable d'envoyer quelqu'un à la mort avec de douces paroles. One of the things I have learned in studying genocidal regimes and genocidal individuals is that they're not the monsters you expect to find. These people carry out the horrible crimes that they commit because they think this is necessary in order to create a better world. Pol Pot's goals may have been noble, but his methods were evil. Les mystères qui entourent la vie de Pol Pot commencent déjà à sa naissance. De son vrai nom Salot Sar, il est né en 1925, et non en 28 comme il est écrit dans les papiers officiels, dans un village de la province de Kampung Thom. Son père, Salot Pen, est un paysan prospère qui possède quelques hectares de rizières, des bœufs et une maison confortable. Et Sok Nem, sa mère, est une femme pieuse respectée dans la communauté. After he returned from France, but before he went to Vietnam, he did make a couple of visits to the old homestead in Kampung Thom. And according to what I was told, he didn't reveal to the family what his true political connections were. But he said to them something to the effect of, well, if you're going to do something, you've got to do it right. Whatever you're going to do in life, do it right. So there is some kind of notion that there is a right way, there is a right path. And if only you are loyal to, faithful to, hyper-faithful to, super loyal to that right path, then good will come of it. It turned out that was completely wrong. The opposite happened, another irony, another typical Pol Potian irony. Dans le jardin, juste derrière la maison familiale, se trouve le cratère d'une bombe larguée par un avion américain au temps de l'intervention des États-Unis. Mais aussi le stupa, le tombeau, qui contient les ossements des ancêtres de Salot. Sometimes people can appear as very gentle, very innocent, and Pol Pot is very charming, very innocent. His face, his behavior even is very polite, but he's very, very cruel. Pol Pot was a child of the failures of his country. I think he was a true nationalist who was an evil man. Well, I would say that Pol Pot is the man who proved ultimately and indisputably that communism doesn't work. Depuis les années 30, la famille Salot a des relations particulières avec le palais royal à Phnom Penh. Une des sœurs, danseuse dans la troupe du ballet royal, deviendra une des épouses du prince Monivong, futur roi du Cambodge. En 1931, à l'âge de 6 ans, Salot Sar part pour Phnom Penh et habite chez son frère, fonctionnaire au palais royal. Quand Salot Sar devient Pol Pot, il se souviendra des danseuses et des professeurs du ballet royal.
héritiers d'une tradition qui, comme les autres, doit disparaître, ils seront presque tous liquidés. Dans cette technique, j'avais l'habitude de participer aux travaux agricoles avec mes parents. Après, j'ai vécu dans le pagode. C'était bizarre depuis longtemps. Pour apprendre à lire et à écrire. Le jeune Sarre reste quelques mois à la pagode Botumwadei, près du palais royal. Il y est reçu comme novice. Il apprend ici en langue khmer les rudiments du bouddhisme. J'ai vécu dans le pagode 6 ans. J'ai été monge pendant 2 ans. Vous êtes les premiers à connaître, monsieur. Mais Salot Sarre n'est pas resté 6 ans dans la pagode comme il le prétend. Ses études primaires sont faites en français, à l'école Mich, une école catholique où enseignent les pères blancs. Pol Pot ment sur son éducation pour donner l'impression à la télévision yougoslave qu'il a reçu une instruction classique totalement khmer. En 1941, après la mort du roi Monivong, le prince Norodom Sihanouk, âgé de 19 ans, encore élève dans un lycée français à Saïgon, est choisi pour lui succéder par les autorités coloniales françaises. Parce que le jeune prince s'intéresse davantage aux filles qu'à la politique, les autorités françaises pensent que Sihanouk fera un roi idéal, préférable à d'autres candidats au trône, plus difficiles à manipuler. À partir des années 40, les destins de Salot Sarre et du roi vont souvent se croiser. I was chosen by Marshal Pétain, the government of Vichy, to be king of Cambodia because the French believed that I would be a very, very flexible king, very pro-French, willing to let Cambodia remain as a colony. But the fact is, I was born to be with Cambodia. Après l'école Mich, Sarre commence ses études secondaires dans le collège construit par les Français à Kampong Cham, à une centaine de kilomètres au nord de Phnom Penh. Située sur les bords du Mekong, Kampong Cham est une ville prospère grâce au caoutchouc et aux bois précieux encore exploités aujourd'hui dans la région. 20 garçons provenant de toutes les provinces du Cambodge sont choisis pour fréquenter ce collège. Salot Sarre représente la province de Kampong Thom. In his interview with Nate Thayer, he said that he didn't like my calling him mediocre, which is what one of his colleagues from his school had said he was. He said I wasn't. I think he said something to the effect of I wasn't mediocre, I was average. No one said he was above average. He attracted very little attention. He played soccer, he played football, he played the violin. He made some friends. One of his best friends was Lon Nol's younger brother. A pleasant child. Nobody said he was dictatorial or had a bad temper or anything like that. Au collège, le jeune Sarre rencontre Khieu Samphan et U Nim, futur dirigeant des Khmers rouges. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les collégiens, comme tous les habitants de l'Indochine, découvrent que la puissance coloniale n'est pas invincible. Ho Chi Minh, fondateur du Parti communiste indo-chinois,
se bat, lui, pour l'indépendance du Vietnam. La guerre d'Indochine, Français contre Vietnamiens du Nord, commence dès 1946. Mais grâce à l'habileté diplomatique du roi Sihanouk, le Cambodge n'est pas partie prenante dans le conflit. Les Cambodgiens conservent une relation particulière avec la France. Et Sa Lot Sar, le futur Pol Pot, va pouvoir en profiter. His origins in the countryside made him comfortable relating to the peasantry. His connections to the palace made him comfortable in dealing with the aristocracy and even with royalty. His sojourn in France made him comfortable in dealing with Cambodians who'd been sent for higher education in France. So this gave him an ability to move around within various social circles, which I think was relatively unusual in those days in Cambodia. Faute d'études supérieures et grâce à une bourse du gouvernement, Sa Lot Sar part pour Paris apprendre un métier. Arrivé en 1949, il loue un modeste meublé, rue Le Tellier, dans le 15e arrondissement, au-dessus du café Brazza. Officiellement, il doit suivre des cours de radioélectricité à l'école Violet, située tout près. Mais comme d'habitude, Sar s'intéresse peu à ses études et passe la plupart de son temps avec ses amis opposants cambodgiens. Beaucoup d'entre eux sont déjà ou vont devenir membres du Parti communiste français. Toute sa vie, Sa Lot Sar soutiendra la cause communiste et contrairement à d'autres, il ne l'abandonnera jamais. This is a technical school for training electricians. Most of the students are sons and daughters of the poor and lower middle peasants and demobilized soldiers of the Revolutionary Army. 30 ans plus tard, en 1978, les Chinois réalisent un film de propagande, La marche en avant du Kampuchea démocratique. Et une séquence importante est consacrée à une école de radioélectricité. Bien entendu, le film montre ce qui n'a jamais existé. À cette époque, il n'y a aucune école, aucun professeur, aucune classe. Tout cela n'est que pure mystification, visant à prouver au monde extérieur que le régime Khmer Rouge n'a pour souci principal que de former la jeunesse pour assurer l'avenir du pays. Work hard, young men. In the vast land of socialism, you can turn your talents to full account.ខ្ញុំរៀនដូចជាដាវីតសាស៊ីឡាទៅសេប៉ុន្តែសេមិនសូវត្រូវទេខ្ញុំមិនមែនរៀនអន់ពេកទេខ្ញុំរៀនមធ្យមដែរពេលនោះវាមានចលនានៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកទៅបួកមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំដើរមើលសភៅទី1មាត់ទន្លេសែនគេលក់សភៅចាស់អបមាខ្ញុំគ្មានលុយព្រោះខ្ញុំស៊ីបួកបាន1000រៀលមួយខែដូច្នោះខ្ញុំទៅទិញសភៅ20 ហ្វ្រង់25 ហ្វ្រង់ឯងខ្ញុំទិញសភៅចាស់បានដូចខ្ញុំចូលចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជា La Grande Révolution Française មើលមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែចិត្តតែមើលទៅហើយនៅយុវភាពខ្ញុំមិនអង់ទូស្យាសទី2មើលឃើញចលនានៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចឥណ្ឌាជាដើមដូចមហាត្មាហ្គាន់ធី The People's Printing House serves the people. Newspapers, magazines, du temps du Kampuchea démocratique, il est interdit de lire, à part quelques publications officielles. Interdit d'écrire, interdit d'écouter les radios étrangères. Encore une ironie polpotienne. Tous les dirigeants Khmer Rouge avaient reçu une éducation secondaire ou universitaire. Ces intellectuels, qui se considèrent comme l'avant-garde de la révolution la plus radicale que le monde ait jamais connue, ont, sans l'ombre d'une hésitation, fermé les écoles, les universités, les pagodes. នៅស្រុកខ្មែរសភៅដែលយើងមើលបានសភៅខាងស្ដាំទេសភៅខាងឆ្វេងអត់មានដែលគ្រូនិយាយដល់ហើយនិយាយតិចតួចហើយយើងក៏មិនបានទៅនោះយើងមើលច្រើនសភៅឆ្វេងកាសែតខាងឆ្វេង
ពូជក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងវាមាននិន្នាការមួយចង់ប្រទេសចំណុះគេទាំងអស់ហ្នឹងចង់បានឯករាជ្យជាតិអញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ចាប់ទៅរឿងប្រទេសជាតិ De Paris, Salotsar écrit un article de 8 pages intitulé « Monarchie ou démocratie ». Il le fait publier dans un numéro spécial du journal de l'Association des étudiants Khmer. Utilisant le pseudonyme Khmer originel, Salotsar attaque violemment la monarchie cambodgienne. Elle est, dit-il, une pustule malodorante, vivant grâce à la sueur et au sang des paysans. Le pamphlet affirme que seule l'Assemblée nationale et les droits démocratiques donnent au peuple cambodgien l'occasion de respirer un peu. Il cite les révolutions françaises, russes et chinoises et proclame que la démocratie qui remplace la monarchie est une institution incomparable et pure comme un diamant. Khmer originel conclut en demandant l'abolition immédiate de la monarchie au Cambodge. Bien entendu, l'article suscite de très vives réactions de la part du palais royal à Phnom Penh. I gave scholarship to Pol Pot, to Salotsar, to Ieng Sari. They were nationalists. And when they went to France, and after studying in France, they returned to Cambodia as communists. I used to say that if I want my students not to get raped, to become communists, I have to send them to communist countries. ខ្ញុំនេះកាលនៅស្រុកបារាំងមិនសូវយល់អីដឹងទេតែមកស្រុកខ្មែរដោយគ្រាន់បើមកពីអីមកពីនៅក្នុងស្រុកមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនទៅតាក់ទងនឹងស្រុកលើពីព្រោះខ្ញុំសញ្ញាបត្រមកខ្ញុំតាក់ទងនៅខាងក្រមនឹងខាងក្រមជារូបសង្ឃជាជនធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាយល់បញ្ហាដូច្នោះមិនមែនជាគប់ភេរបស់គេទេគឺថាមើលពីទីព្រឹកវាមិនណាទេថាណាយើងឆ្លប់នៅស្រុកអឺរ៉ុបមកឃើញអញ្ចឹងវាឲ្យចិត្តដូចក្នុងសំណួរលោកថាស្អីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរៀនគំរូរៀនអីណាវាចម្រោះទៅនៅក្នុងស្រុកឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើន Grâce aux efforts de Norodom Sihanouk et de ce qu'on appelle la croisade royale, mouvement autonomiste initié habilement par Sihanouk, le Cambodge obtient l'indépendance en 1953. L'éducation y connaît des progrès marquants. Comparé aux troubles que connaissent le Vietnam et le Laos, les deux autres pays de l'ancienne Indochine française, le Cambodge apparaît comme une oasis de stabilité et de paix. L'hymne national, chanté par les élèves dans toutes les écoles publiques du royaume, prie les dieux de protéger et de soutenir le roi. En 1953, Salotsar, toujours sans diplôme, rentre au Cambodge. Tout de suite, il prend contact avec les communistes locaux, renoue avec les étudiants communistes qu'il avait connus en France, et voyage dans l'est du pays pour rencontrer les communistes vietnamiens. En 1956, il épouse Khieu Ponari, la belle-sœur de Ieng Sari, qu'il avait rencontrée d'abord à Paris. Sans diplôme, Sar ne peut enseigner dans un lycée d'État. Il devient professeur dans un lycée privé appelé Chamran Vichir, ou connaissance progressive. En attendant des jours meilleurs, le professeur Salotsar, lui, est très apprécié par ses élèves. One person who met him when he was a school teacher in Phnom Penh in the 50s said, the minute I saw him, he could be my friend for life. This is a person whose family was wiped out under the Khmer Rouge. Another person who became Khmer. Just really liked his personality. Other students said he was one of the most inspiring teachers they ever had. So he was nice to them. He was kind to the students. He was genteel. He wasn't bossy. Cambodian teachers tend to be authoritarian, and he was not authoritarian. The one he resembles, for instance, is Ho Chi Minh, who, of course, was a person who never was in an ungenteel situation, and yet
obviously was aware of and supervised some very ungenteel things. But so which is the real Ho Chi Minh, the real Pol Pot? The birth of the Cambodian Communist Party was like a clap of thunder. On September 30th, 1960, le premier congrès du Parti communiste cambodgien a lieu clandestinement en 1960 dans un bâtiment près de la gare centrale de Phnom Penh. Pol Pot n'est élu que numéro 3 dans un comité central de 21 membres. Il dira plus tard que ce meeting fut décisif pour le mouvement révolutionnaire. Il avait été créé surtout pour devenir indépendant du puissant Parti communiste vietnamien. May Man, un vieil ami de Pol Pot, du Pol Pot de cette époque, s'en souvient. ខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេប៉ុន្តែការរៀបចំខ្ញុំក៏បានចូលរួមឲ្យយោបល់ពេលនោះទៅចែកគ្នាក្នុងការកើតទៅគឺថាមានចរន្តគំនិតមួយចង់រំដោះប្រទេសជាតិតាមតស៊ូតាមសភាតាមរដ្ឋសភាហើយគំនិតតែគេដែលចង់តស៊ូតាមអាវុធនោះពីព្រោះយល់ថាតស៊ូតាមអាវុធទៅនៅក្រមវៀតណាមទៀត 2 ans plus tard, Toussa Mout, le secrétaire général du Parti communiste cambodgien, disparaît mystérieusement. Après quelques manœuvres, Pol Pot est élu secrétaire général du PCC. Mais la police de Sihanouk n'est pas tendre avec les communistes. Craignant pour leur vie, Pol Pot et quelques dirigeants du parti prennent le maquis en 1963 pour préparer la lutte armée. People who had seen Pol Pot had a positive impression of him and saw him as more sympathetic, more simpatico than other top party leaders. Khieu Samphan they found stiff and wooden. Nguyen Chia they found cold and distant. Tam Ok they found rough and abrasive. But Pol Pot seemed to be a nice guy and somebody with whom you could have a reasonable conversation, somebody who seemed to care about your personal welfare, somebody who seemed totally dedicated to the cause, and who showed no signs of personal irascibility or anger. 1964, la guerre du Vietnam commence. C'est une guerre totale entre la plus grande puissance militaire du monde et un petit pays du tiers-monde, symboliquement entre les B-52 et les fantômes d'un côté, les fusils de chasse de l'autre. Cette deuxième guerre d'Indochine coûtera la vie de 50 000 soldats américains et de 2 millions de Vietnamiens. The Vietnamese communists taught the Cambodian communists that they recruited that the key to Communist Party organizational work in Cambodia was secrecy. And that became, as it were, the tradition of Cambodian communism right from the word go. Having said all that, I think it also is quite clear that there must have been some kind of fit between that tradition, as established in the early days of Cambodian communism, and Pol Pot's personal style. It became completely natural for him in the great Stalinist tradition to fet somebody with a bottle of wine and then have them killed the next day. And you couldn't tell the difference. Maybe he couldn't tell the difference between his external persona and his internal reality. Most Cambodian leaders have no humility. They are extremely arrogant and demand respect and obsequiousness and want to be publicly praised. Pol Pot was the opposite of that. Pol Pot was extremely secretive. When Pol Pot took power in 1975 and he was announced as head of government a year later, the Americans who had been fighting him for 5 years had never even heard the name Pol Pot. They didn't know who this was. The CIA did not know when state radio announced that the head of government was a man named Pol Pot, that it was the same man who created and commanded the army that had fought the world's greatest power and defeated them
in Indochina. 朋友们，今天是中华人民共和国成立7周年的伟大的节日。 1966. Pol Pot se rend pour la première fois à Pékin et sa visite coïncide avec les débuts de la révolution culturelle. La politique de Lin Biao, ministre de la Défense chinoise, et celle de la Bande des Quatre exercera une influence immédiate sur ses projets. Pol Pot envisage de créer sa propre révolution culturelle, plus radicale encore que celle de la Chine et de l'Albanie. The great leap forward, the total mobilization of the population, the abhorrence of foreign influence, the business that the Chinese were doing their thing all on their own, I think these were attractive to him. I think he felt that these had a Cambodian resonance, that Cambodia could also do things on its own, be recognized and acknowledged as a communist party with its own destiny. Dans le petit livre rouge, il est écrit que pour réussir une révolution, le peuple ne doit compter que sur sa propre force. Pour Pol Pot, le sens est clair, il ne faut dépendre en aucun cas des communistes vietnamiens. Pol Pot found the Chinese first sympathetic, and second less interfering than the Vietnamese, and that was just what the doctor ordered as far as he was concerned. So I think when he returned from China in the mid-60s, yes, he felt buoyed up by what he had discovered in Beijing. It also gave him the possibility of cutting out the Vietnamese middleman in their relations with the international communist movement. En 1967, après un séjour au Nord-Vietnam, Salot Sar, avec d'autres dirigeants communistes, se réfugie dans la province de Ratanakiri, au nord-est du pays. C'est en vivant avec une tribu des minorités cambodgiennes qu'on appelle les Khmer Le, ou Khmer d'en haut, que Pol Pot rencontre et commence à apprécier un modèle de société primitive. Cette tribu pratique un système de troc, elle ne connaît pas l'argent, elle mène une vie communautaire, et surtout, ses membres sont d'une loyauté sans faille envers leur chef. Khmer Rouge came to try to improve the country. Whatever the faults of the Khmer Rouge were and are, which are many, the fact is they did not do this for selfish reasons. Pol Pot was not corrupt. Pol Pot put the interests, as he viewed it, of his nation in front of him. As do most of the Khmer Rouge leaders, who are very proud that they served the poor and the disenfranchised and lived with them in the jungle and tried to transform Cambodian society away from the feudalistic and corrupt leaders, which had in fact brought the country to its knees prior to Pol Pot taking power. Pol Pot does not believe in God, but he thinks that heaven, destiny wants him to guide Cambodia in the way he thinks it is the best for Cambodia, that is to say, the worst. Pol Pot is mad, you know, like Hitler. À l'intérieur de ce bâtiment, l'ancienne résidence du gouverneur français, Pol Pot recevait quelques rares délégations étrangères de pays amis. C'est ici qu'une équipe de la télévision yougoslave réalise en 1978 la seule interview filmée de Pol Pot pendant ses 3 ans, 8 mois et 20 jours de pouvoir. Septembre 77. Le monde entier découvre que le mystérieux Angkar, qui dirige le Cambodge depuis 2 ans, n'est autre que le Parti communiste cambodgien,
avec son secrétaire général, le frère numéro 1 inconnu dont on apprend le nom, Pol Pot. La découverte se fait à travers un discours fleuve de 5 heures à destination de l'étranger, prononcé par Pol Pot lui-même et enregistré à la frontière thaïlandaise par le père François Ponchot qui travaille dans un camp de réfugiés. La première fois que j'ai entendu parler de Pol Pot, c'était en septembre 77, quand il est lors d'un grand meeting à Phnom Penh, et je me suis dit, voilà un homme qui est un charmeur. Et il faut savoir qu'au Cambodge, le pouvoir n'est pas aux gens instruits, mais aux beaux parleurs. Peu importe le contenu idéologique du discours, ce qui importe, c'est l'harmonie. Donc Pol Pot, comme Sihanouk, comme maintenant Hun Sen, sont des gens qui savent parler au peuple, qui prennent des images, qui sont charmeurs. Everybody had told them they could never succeed. And not only had they succeeded, but they had succeeded before the Vietnamese. And this created an atmosphere within the party where I think Pol Pot was widely seen within the party structure as a man of genius who could achieve the impossible. And based on that hubris, was able to push through a set of policies that very quickly proved disastrous, but which Pol Pot refused to recognize as disastrous, and when others recognized them as such, then he got rid of them. Because of your policies, your agrarian experiments, your social and political organization, the direct executions of many thousands of people, many innocent families suffered. The country itself also suffered because of your policies. Many of your fellow Cambodians want to know whether you feel any remorse, whether you acknowledge that you also made very serious mistakes while you were in power. ទី1ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពិសោធន៍របស់ចលនាខ្ញុំវានៅថ្មីវានៅខ្ចីជាបន្តហើយទឹកតកាវាចិត្តទៅមកជន់ហើយចិត្តទៅដោះស្រាយបដាដូច្នោះក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងវាមានខុសអានេះដែលខ្ញុំជម្រាបទៅគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងសភៅដែលបានសរសេរអ្នកណាគេបន្ទោសខ្ញុំគេកិនខ្ញុំគេមានសិទ្ធិរបស់គេហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំស្ដាយថាខ្ញុំមិនមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើម្ចាស់លើចលនាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺថាដោយសារព្យាយាមការតស៊ូដើម្បីកុំឲ្យមានម្នាក់ឯងទេរួមជាមួយជាតិប្រជាជនជាមួយសកលលោកឧបត្ថម្ភដែរកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយួនដូច្នោះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនអានេះវាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តទៅមានការខុសឆ្គងវាជាការខុស If Pol Pot was analyzed by a Western psychiatrist, there's no question that he would be clinical, as would most of the Cambodian leaders, both his loyalists and his opponents. He sat there in great detail talking about how enemies were everywhere, including young children and women and families who are all part of a great conspiracy. Pol Pot is a logical extension of the terrible political culture which is Cambodia today. If you look at Pol Pot's intentions and his achievements, if you can call them that, or the outcomes of his policies and practices on a wide variety of fronts, what you see again and again is the extent to which he achieved the opposite of what he intended, or the opposite of what he wanted. And the most obvious, the most indisputable example of this is indeed his relationship vis-à-vis the Vietnamese. Le 25 décembre 1978, prenant le prétexte d'incidents de frontières, l'armée vietnamienne, avec quelques bataillons de dissidents Khmer Rouge, envahit le Cambodge. Phnom Penh tombe 2 semaines plus tard sans résistance. Pol Pot et ses hommes font retraite vers l'ouest du pays, le long de la frontière thaïlandaise. Parmi les Cambodgiens qui se battent aux côtés des Vietnamiens, il y a Hun Sen,
actuel Premier ministre et dissident depuis 1977 de la cause Khmer Rouge. នេះជាបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនមែនគ្រាន់តែពួកប៉ុលពតឬក៏នៅកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងដទៃទៀតដែរការដួលរលំដ៏ឆាប់រហ័សនៃរបបប៉ុលពតមានឫសគល់មូលដ្ឋានចេញមកពីកត្តាផ្ទៃក្នុងនៃរបបប៉ុលពតខ្លួនឯងនោះគឺការមិនគ្រប់គ្រងឬរហូតទៅដល់ការប្រឆាំងតបពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនកត្តាកងទ័ពវៀតណាមដើរតួនាទីទេគឺកត្តាប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងជាអ្នកដើរតួនាទីកំណត់នៅក្នុងការបញ្ចប់ជីវិតរបបប៉ុលពតអានឹងនៅ79នៅខែមករាខ្ញុំមកដល់បាត់ដំបងកិច្ចជាមួយជំនាន់ជួបឲ្យប៉ុលពតហើយនួនជាចែកគ្នាទៅខ្ញុំថាសុំចែកអាវុធឲ្យប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនទប់ទល់បើមិនគ្មានប្រជាជនទេទប់ទល់មិនបានទេប៉ុលពតថាឲ្យខ្ញុំហ្មងថាឯងហ៊ានចែកអាវុធឲ្យប្រជាជនមកប្រជាជនបាញ់ក្បាលហើយបាញ់ក្បាលងាប់បានខ្ញុំនិយាយជាមួយប៉ុលពតតែអញ្ចឹងបងឯងនិយាយពេលមុនមកចេះតែល្អប្រជាជនគ្រប់គ្រងយើង90%ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំចេះជឿបងហើយឡើងចឹងដល់ការចាប់ដៃអញ្ចឹងទេតែថាវាបញ្ហាពេលនោះគេជឿអញ្ចឹងឥឡូវក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងចែកកំពុងតែច្បុកច្បល់បាញ់ក្បាលខ្ញុំថាអញ្ចឹងអត់ទៅរួចទេសង្គ្រាមហ្នឹងច្បាស់យើងធ្វើពេលនោះមកកុំបានផលប៉ុន្មានពេលហ្នឹងក៏វានេះហ្នឹង Au début des années 80, ceux qui restent des Khmers rouges se réfugient à Pailin, à Phnom Malay, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des régions montagneuses, difficiles d'accès et surtout situées le plus loin possible du Vietnam. Nous avons retrouvé un des hommes qui travaillait à cette époque avec Pol Pot, aujourd'hui disc jockey de Radio Pailin, Kong Dung. យើងស្លាប់ចូលរួមប្រជុំច្រើនដងច្រើនសប្តាហ៍យើងអាចសង្កេតបានថាប៉ុលពតជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រជាក់តែពូពេញទៅដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ចង់និយាយថាឧបមាថាបើយើងធ្វើខុសឲ្យមួយប៉ុលពតចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់ហើយយើងអាចស្លាប់ហើយអរគុណប៉ុលពតទៀតក្នុងន័យរបៀបនេះចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈាមត្រជាក់មិនងាយធ្វើអីដែលមានចរិតក្ដុងក្ដាំងឆេវឆាវឲ្យយើងដឹងទេចឹងចម្រៀងប្រភេទណាដែរដែលលោកប៉ុលពតចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងគឺនិយាយពីចម្រៀងស្នេហាជាតិចម្រៀងដែលមានខ្លឹមសារវាយយួនប៉ុលពតចូលចិត្តជាទីបំផុតចង់ដឹងថាតើលោកប៉ុលពតមានចំណូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាដែរអត់ទេប៉ុលពតស្អប់បំផុតចម្រៀងស្នេហាអូនបងដែលលក្ខណៈលួយក៏អត់ចូលចិត្តសោះចង់ក្រសាអូនអីលើសំឡឹងយូរយូរទៅឃើញពេលល្អដូចកាលដែលខ្ញុំចូលលោកឡំទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅវ័យយុវភាពបើប្រៀបធៀបទៅឥឡូវបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះការយល់ដឹងច្រើនណាស់ហើយក្រោយមកទៅយើងដឹងថាក្រុមគ្រួសារយើងជាច្រើនដែលត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារប៉ុលពតក្នុងនោះមានឪពុកខ្ញុំត្រូវរបបប៉ុលពតចងសដូនទម្លាក់ថ្មសម្លាប់ចោលបងស្រីខ្ញុំបងប្រុសខ្ញុំត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាដោយសាររបបប៉ុលពតតាមព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទស្សនៈប្រែប្រួលជាបណ្ដាខ្ញុំមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពត 1982, contre l'occupant vietnamien, tous les Cambodgiens, naguère ennemis, s'unissent dans un gouvernement de coalition composé de nationalistes, de royalistes, de Khmers rouges et d'anciens membres d'Angkar. Ce gouvernement, réfugié lui aussi à la frontière thaï, est reconnu par l'ONU comme le seul gouvernement légitime du Cambodge et financé par la Chine, les États-Unis et la Thaïlande. Une fois encore, les destins de Pol Pot et du prince Sihanouk se croisent. En ce qui concerne Sihanouk, il a eu une formule un jour à l'ONU
Un journaliste lui a posé la question, lui a dit « Comment vous définiriez-vous » Et la réponse de Sihanouk a été de dire « Incoulable, incoulable ». Je crois quand même que pour beaucoup de Cambodgiens, la monarchie reste une référence très solide, avec toute sa tradition religieuse, avec le bouddhisme, la réouverture des pagodes, etc. Je crois que quand même, ils se reconnaissent là-dedans et que c'est rassurant. ข้อที่1ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាឆ្នាំ75យួនវារំដោះយួនខាងត្បូងនៅថ្ងៃ30ខែមេសាវាបានប្រាប់យើងខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយមុននេះថាកម្ពុជាចាំវារំដោះឲ្យអានោះដើម្បីកាន់កាប់កម្ពុជាទី2វាឈ្លានពានពី78ចុង78ខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំចលនាខ្ញុំមិនសារភាពវាគឺខំតស៊ូមានការឧបត្ថម្ភពីសកលលោកដែររហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស The steps of China remains to be seen. It is up to now somewhat mysterious, but all the other participants in the conference, they are willing to put an end to the conflict. So the Cambodians, even if they lack goodwill, they will not be able to, avoid a settlement. Prince Sihanouk personifies the Khmer nation and its quest for unity and national reconciliation. That is why the process of national reconciliation, through the formation of an interim coalition government, must be under Prince Sihanouk's leadership. Selon les accords de Paris, les armées des 4 parties du conflit doivent être démobilisées sous le contrôle des autorités provisoires des Nations Unies, appelées UNTAC, et des élections libres sont prévues pour 1993. Mais les Khmers rouges se retirent des élections sous prétexte que des militaires vietnamiens occupent toujours le pays. Ils accusent même l'UNTAC d'être complice du Vietnam. Fin 1993, mission accomplie, l'ONU quitte le Cambodge. La Chine, les États-Unis, la Thaïlande, qui soutenaient le gouvernement de coalition, cessent leur aide financière. Pour acheter des armes, les Khmers rouges sont maintenant obligés de vendre aux Thaïs les droits d'exploitation des mines de pierres précieuses, essentiellement les saphirs et les rubis. Les nouveaux revenus des Khmers rouges sont estimés à environ 200 millions de dollars par an. In a sort of Faustian bargain, Pol Pot decided that in order to sustain his revolution, he needed to create a source of revenue, and so he decided to create a two-tiered system, an outer belt of capitalist activities that through gem mining, exploitation of forest products, particularly in the northwest around Pailin, and an inner core that would retain the fundamental ideals of the revolution. This bargain with the devil that Pol Pot made ultimately was his undoing.
ឯកជននេះទៅនេះទាំងអស់នោះដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាចប់ចលនាមិនដឹងចប់ថ្ងៃណាទេក៏មិនចប់ហើយពេលនោះឯងខ្ញុំពីកាលមុនខ្ញុំថាខ្ញុំនៅស្ងាត់នៅសកម្មមិនធ្វើសកម្មភាពទេប៉ុន្តែដល់នេះខ្ញុំត្រូវទៅចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពមកគេសម្រាប់ខ្ញុំរត់សម្រាប់ខ្ញុំមកគេគឺខ្ញុំគេសម្រេចដាច់ខាត់គឺឋានៈណាសម្រាប់បានដែរឲ្យតែគឺរំលឹកបាត់មែនតើ Août 1996, Ieng Sary, le numéro 3 du régime Khmer Rouge, décide de se rallier aux forces gouvernementales et amène avec lui quelques 4000 combattants Khmer Rouge. Hun Sen, le premier ministre cambodgien, leur promet amnistie et pardon royal au nom de la réconciliation nationale et de la paix. Cette scission de Ieng Sary et de ses hommes marque elle aussi le début de la fin du mouvement Khmer Rouge. បញ្ហាជាមូលដ្ឋានគឺបញ្ហាពលពតផ្ដាច់ការដូច្នេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ការអនុវត្តមាគ៌ារបស់យើងខ្ញុំការអនុវត្តនយោបាយរបស់យើងខ្ញុំផ្ដាច់ការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងជួរផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសស៊ូមកជាមួយប៉ុលពតមិនមែនតិចឆ្នាំទេច្រើនឆ្នាំណាទីចុងបំផុតលទ្ធផលយ៉ាងប៉ុលពតกับរដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនិងកម្មាភិបាលដែលរួមជាមួយខ្ញុំនិងប្រជាជនដែលរស់នៅជាមួយខាងខ្ញុំ Vers la fin des années 90, An Lun Vang, au nord du pays, est le dernier bastion des Khmers rouges encore sous le contrôle de Pol Pot. Le vieux dictateur, affaibli, impose toujours un régime communiste pur et dur, bien que son mouvement se réduise à seulement quelques dizaines de milliers de personnes. Isolés, totalement coupés du monde extérieur, les derniers Khmers rouges n'ont plus qu'une idée fixe, survivre. L'implosion du parti continue. Pol Pot fait assassiner son ami Son Sen. Son Sen, l'ex-ministre de la Défense, accusé d'être un agent vietnamien. La femme de Son Sen, ses enfants, sont exécutés en même temps que lui. Les derniers chefs Khmer rouges ont maintenant peur pour leur propre vie. En 1997, Pol Pot et 3 de ses partisans sont à leur tour arrêtés et jugés par un tribunal populaire dans la forêt près d'An Lung Vang. Son Sen ជាយុទ្ធមិត្តជាមួយខ្ញុំល្អណាស់ច្រើនឆ្នាំហើយតែចាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួននៅខាងលិចគឺនៅខែ1 97មានពួកខ្ញុំបានចាប់ឯកសារអូនថ្លៃសនសេងពីចេញបញ្ញាមកពីកំពង់ធំ3ឯកសារ3សបុតហើយក្នុងកំពង់ធំនេះគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ៊ុនសែនទីមួយខ្លួនខ្ញុំរត់ព្រះបងរត់សាច់ឈាមដោយសាររបបនេះថាពីមុនខ្ញុំមិនដែលធ្វើទេមិនដែលធ្វើចង់ថាខ្លួនខ្ញុំមិនដែលទៅកាត់សម្រាប់យ៉ាងណាទេតែថ្ងៃ9ខែ11 97នេះគឺឃើញច្បាស់ខ្លួនខ្ញុំឃើញច្បាស់ថារបបប៉ុលពតនេះជារបបកាត់សម្លាប់មែនប៉ុន្តែសូម្បីតែកូនក្មេងតូចមួយក៏មិនទុកផងនេះខ្ញុំសូមលើកបញ្ហាទី1
ខ្ញុំមិនសូវជឿទេឯកសារនេះប៉ុន្តែចិត្តតែមានបរិយាកាសរបៀបឯកសារដែលបានចាប់នេះហើយបានថាបើកំតិចខ្ញុំវាមានហៅថាត្រូវការពារខ្លួន But also all of his family was killed, including young children. អានឹងមិនមានទេខ្ញុំមានតែប្តីប្រពន្ធពីព្រោះណានេះមិនល្អយូរហើយអ្នកឯទៀតជាអ្នកទៅអនុវត្តវាបើខ្ញុំមិនខុសជាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំខុសជាប្រយោជន៍ក្នុងអ្នកទៅក្នុងការដែលអ្នកទៅអនុវត្តខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយមិនស្អាតរាជ័យពួកក្បត់ពុទ្ធឥឡូវនេះគេសម្រេចចិត្តហើយទាំងអស់គ្នាគេសម្រេចចិត្តតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកនេះថារបបពលពតគេឈប់ត្រូវការហើយចប់ហើយរបបខូខូរបបព្រៃផ្សៃរបបខាងម៉ៅហ្នឹងនេះវារលំរលាយទៅអស់ហើយស្ងាត់ហើយម៉ោង6ខ្ញុំចូលមុំហើយខ្ញុំចូលមុំខ្ញុំមានក្រែមួយដែលឡែកគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅផ្សេងហើយចូលនេះវាអត់អីធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតមូសហើយនឹងអាសត្វក្អាបនៅខំជាប់សក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ពាក្យខ្មែរថាចាស់គិរីហើយជាទីនៅតែមួយទៀតទេនៅតែមរណៈពេលណាមិនដឹងម៉ោងដឹងថ្ងៃទេ Pol Pot est mort le 15 avril 1998. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. Empoisonnement, crise cardiaque, suicide. La veille de sa mort, Tamok avait laissé entendre qu'il était d'accord pour échanger le vieillard vivant contre des armes et des médicaments. His wife and his 12-year-old daughter, when asked about his reputation as a mass murderer, said history will have to judge. And his wife said that he was a good father and a good husband who, quote, never taught the people to be traitors. How would she like her father remembered by Cambodians? Now she's not, able to say anything. Maybe she wants to let history judge. And he went to his grave thinking that he was a good leader, that he'd done more good for his country than bad, which was particularly unsatisfactory. It would have been for his own victims very important for him to admit that in fact he was wrong. Pol Pot a cru toute sa vie qu'il avait une mission, sauver le Cambodge de l'impérialisme, surtout de celui du Vietnam, et créer une nouvelle société, plus radicale encore que celle de la Corée du Nord de Kim Il-sung ou celle de la Chine de Mao Tse-tung. Pour construire cette utopie, il a sacrifié près d'un quart de la population cambodgienne. Il a brûlé toutes les étapes du processus révolutionnaire. Mais le défaut majeur de Pol Pot était sa médiocrité intellectuelle. Sa connaissance de la société cambodgienne était caricaturale. Les purges au nom de la lutte de classe n'étaient que le résultat de sa grande paranoïa et de sa détermination absurde à vouloir s'accrocher au pouvoir, même et peut-être surtout quand tout était perdu. La mort de Pol Pot dans la forêt cambodgienne, entouré de sa femme et de sa fille, son incinération à la sauvette sur un tapis de vieux pneus de camion, était peut-être le début d'une justice naturelle, à défaut de celle des hommes.
For recovery and construction is developing vigorously all over the country. With the momentum of a torrent and the force of a tidal wave, we are fighting courageously to build a new Kampuchea in which the people have become the masters. Sévi au Cambodge entre 1975 et 1979 fut l'un des plus sanglants du XXe siècle. Sous les Khmers rouges, au moins 1 700 000 personnes sont mortes sur une population totale de 7 millions. Au centre de la capitale, Phnom Penh, dans un bureau bien équipé qui met en mémoire et analyse des centaines de milliers de documents Khmers rouges, une équipe de jeunes Cambodgiens dresse le bilan de ces crimes. Yuk Chang, un ancien rescapé des Khmers rouges, éduqué aux États-Unis, dirige ce centre de recherche appelé Centre de documentation du Cambodge. Financé en grande partie par le Congrès américain, la Hollande, la Norvège et l'Australie, ce centre est motivé par une volonté simple, traduire les chefs Khmers rouges devant un tribunal. Un certain nombre d'experts occidentaux consacrent leur vie à étudier eux aussi le phénomène Khmer rouge. David Chandler, qui vit à Washington, en est un des meilleurs spécialistes. Sa biographie de Pol Pot reste un livre de référence sur l'un des plus grands criminels de l'histoire. Prince Norodom Sihanouk, I think, coined the phrase Khmer Rouge or Red Khmer for several reasons. One of the reasons was to avoid annoying or offending his communist friends in China and Vietnam, and suggesting that this was an authentic communist party, which of course it was, operating under foreign patronage, which it was, and instead implying that this was a group of autonomous crazies who were opposed to his benevolent regime in an irrational way. And another reason he liked the phrase was because it would enable him to make Cambodia politics into a kind of tricolor, a kind of a red, white, and blue system, with the reds on the left, the blues or conservative on the right, and Sihanouk as a white in the middle, the neutral Khmer who was arbitrating, if you like, at Cambodia's table between extreme factions. It was part of his poetic view of politics, I think.
Stephen Heder, professeur à l'Université de Londres, est un autre grand spécialiste de la question Khmer Rouge. Il parle couramment le cambodgien et ses recherches sur les archives font autorité. It's hard for us to recall that in the late colonial period, early post-colonial period, Cambodia was a promising little democracy in Southeast Asia. And ironically, again, it's hard to remember, but very much with American support, particularly between 1955 and 1959, Sihanouk snuffed out the opposition. That included the Democratic opposition, that included the Communist opposition, and that included the Republicanist opposition. And by 1963, all the old serious opposition elements who hadn't been co-opted by Sihanouk were in armed revolt. La lutte armée des Khmers rouges commence seulement en 1968, lors de l'attaque dans un village, avec des moyens dérisoires, d'une officine gouvernementale. On the party's decision, an armed uprising was staged on January 17, 1968, in the northwest region. On that day, a shock force of 16 people attacked the township government at Bay Daram, Battambang, at 9 o'clock in the morning, capturing more than 10 rifles. Cette décision, prise par le Parti communiste cambodgien, le PCC, sera commémorée plus tard comme étant celle de la naissance de l'armée révolutionnaire. This was followed by other armed uprisings in the southwest, east, north, and northeast regions. Empty-handed, the masses captured many weapons from puppet troops and police, fighting cleverly and bravely against the enemy. The flames of People's War raged all over the country. Dès cet instant, Pol Pot et ses amis dirigent la lutte armée depuis leur base clandestine située dans le nord-est du pays, près de la frontière vietnamienne. Peu nombreux et mal équipés, il leur faut surtout échapper à l'armée gouvernementale dirigée par le prince Sihanouk. Pol Pot était, comme beaucoup de dirigeants qui ont été transplantés par les circonstances au pouvoir, je pense que probablement c'était un homme beaucoup plus médiocre qu'on l'a pensé et qu'il était entouré de gens qui étaient aussi médiocres que lui. Même le Congrès. La guerre du Vietnam facilite le mouvement de révolte de Pol Pot, surtout quand elle s'étend au Cambodge. Des bombardements massifs de l'aviation américaine sur les sanctuaires Viet Cong au Cambodge en 1969, dont le nom de code est MENU, sont cachés au public américain. Même le Congrès ne découvrira la réalité de ces raids que quelques années plus tard. Nixon a été élu, Kissinger est secrétaire d'État, ils veulent se dégager de la guerre du Vietnam, ils ont pris des contacts avec les Chinois et ils sont en train de réaliser ce qu'ils ont appelé la politique de vietnamisation, c'est-à-dire de remplacer le corps expéditionnaire américain par des troupes sud-vietnamiennes. Or, ils sont convaincus, et c'est en grande partie vrai, que l'essentiel du ravitaillement des Viet Cong dans le sud se fait par la piste Ho Chi Minh du côté cambodgien de la frontière. C'est ça l'élément déterminant. Alors face à cela, la politique neutraliste que Sihanouk a voulu suivre, il est dépassé par des forces qui sont trop puissantes et qu'il ne peut plus contrôler. Le système Sihanouk, qui était un système très conservateur, qui s'appuyait sur la tradition agricole, la tradition du demi-dieu, du dieu-roi cambodgien, ce système, face aux événements, face à la pression de la Deuxième Guerre d'Indochine, ce système n'a pas les moyens de résister à ce qui se passe. Quant aux Khmers rouges, pour résumer à l'époque, ils se trouvent dans le nord-est du Cambodge, à Mondulkiri, à Ratanakiri, donc sur un territoire qui est occupé, qui est protégé par les Viet Cong, et à ce moment-là, ils jouent un rôle tout à fait mineur dans ce qui se passe au Cambodge. L'élément qui va être déterminant dans le coup d'État, c'est la révolte de l'établissement cambodgien contre son prince. Le chef de l'État est déposé le 18 mars 1970 lors d'un coup d'État mené par le général Lon Nol, commandant de l'armée, et le prince Sisovat Sirikmatak, le propre cousin de Sihanouk. On March 18, 1970, the National Assembly and the Council of the Kingdom met and voted unanimously to withdraw their confidence in Prince Norodom Sihanouk.
he was informed of the coup by Kosygin in the car going to the airport, flying on to Beijing. I think he was possibly suicidal for the rest of the day, but he covered it up. Arrived in China, was met at the airport by Zhou Enlai, or at least from high representatives of the Chinese Foreign Office, who pretty quickly got Sihanouk's ear and told him not to do anything rash, and that the struggle, he could play a role in the struggle to overthrow, dismiss the people who'd overthrown him, and that he would play a crucial role, he was told, in reconstructing Cambodia. Finalement, c'est son ami Zhou Enlai, le Premier ministre chinois, qui l'encourage à se battre et qui l'installe dans l'ancienne résidence de l'ambassade de France à Pékin. On dit que je suis prisonnier des Chinois. Ce n'est pas une si mauvaise prison. Vous la voyez, la prison, ma prison. Enfin, je suis très heureux de me trouver dans cette Chine que j'ai toujours considérée comme étant ma seconde patrie. J'ai ici un ami qui m'est très cher, le Premier ministre Zhou Enlai. Nous nous sommes connus à Bandung en 1955 et depuis lors, on a toujours été très copains. Et ici, il met à ma disposition cette grande maison et avec un personnel qui m'entoure de soins que je peux qualifier d'affectueux. C'est pourquoi le Cambodge est plein d'admiration pour la Chine. La Chine est la plus grande nation du monde et le Cambodge est un petit pays. Nos relations sont basées sur l'égalité. Le prince Sihanouk et Zhou Enlai réfléchissent à la possibilité d'une revanche sur les traîtres de Phnom Penh. Une aide matérielle est offerte par la Chine, mais aussi par la Corée du Nord et le Nord-Vietnam. He made an appeal after his arrival in Beijing, in which he said he was going to set up a royal government, in which he said he was going to set up a national front, in which he said he wanted people to go to the jungle and join the resistance, and in which he also said that those who'd overthrown him were going to be tried in a people's court, or the equivalent thereof.